Bong! Bobong! Unsa man? Asa imong kuya? Unsalan? Asa imong kuya ba? Aw si kuya? Oh, si kuya nimo, asa man? Naunsa? Imong kuya ba, asa man? Kinsa may nasiman? Masiman man karon. Imong kuya ba, asa ron? Si kuya lagi. Gane, asa ron? Paluparon ang Balik ka. Imong kuya bubong ba, asa man ron? si Kuya Bubong lagi. Gane, asa lagi ron? Nahad tong ubos nagbughag kahoy. Lakaw, adtua, inagparion kay nangita si Dokyo. Kuya, nangita nimo si Totyo. Dokyo kada, Dokyo. Unsa? Dokyo. Totyo lagi. Matutyo man karon si Dokyo. Unsa man din naan ng Totyo? Balik ka. Kasumbago na kay kunin mong mangod, Bong. Balik ka, sabta po laman, nakabalok ang bungol. Unsa man dito yun mo? Kinsa may gapuyo, Bong. Na, pagistoryahan na ilang man duha, para bitaw mong bungol. Na, muna'y batiyo na ako, Bong. Makikistorya ni mong mangod nga bungol. Unsa ko dito yun mo? Pagkatong mga yahong o kaldiren ba, itong gigamit ni mo itong dispiras, ako nang kuha